अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। इस वक्त एशिया पर अल्लाह ताला की तरफ से दो बड़े अज़ाब जो हैं वो मुसल्लत किए गए हैं। वैसे तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब जो हैं वो जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक नाजिल कर रहा है। वक्त इमाम के जो लोग मुनकर बन जाते हैं उन पर जो है अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अज़ाब नाजिल करता रहता है और अब भी कर रहा है। इस वक्त दो बड़े अज़ाब जो हैं वो बहुत उनका चर्चा चल रहा है। मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ इस पर जो है वो बात कर ली जाए। एक अज़ाब जो इस वक्त सिंध के ऊपर नाजिल हुआ है, मकड़ियों का टिड्डी दल जो है वो लोकस्ट भी जिन्हें बोलते हैं, जो फसलों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसको हम बाद में डिस्कशन इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। लेकिन आज हम जो कोरोना वायरस जो इस वक्त चाइना में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और हज़ारों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं और कई सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है कि लोगों की डेथ भी हो चुकी है। बहुत ख़तरनाक किस्म का वायरस जो है उसने अब हमला किया हुआ है चाइना में बहुत से लोगों पर और बहुत से परिंदों पर भी जो है, और मैमल्स भी, जो मैमल्स यानी जो ऐसे जानदार जो एक तो दूध देते हैं जिनके जिस्म पर जो है वो बाल होते हैं, इनको मैमल्स बोलते हैं। इंसान भी मैमल की कैटेगरी में आते हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि वायरस क्या चीज़ है। वायरस एक ऐसे केमिकल को बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। ये जानदार भी, इसको जो है अभी तक इसकी सही तरह क्लासिफिकेशन भी नहीं की गई कि इसको जानदार कहा जाए या गैर जानदार कहा जाए। यानी जानदार और गैर जानदारों के बिल्कुल दरमियान वाली एक कैटेगरी है। जब ये आज़ादाना तौर पर रहता है, यानी किसी इंसान, मैमल, जानवर वगैरह इनके अलावा जब ये रहता है तो ये अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इस किस्म का ये जानदार है, यानी इसको आप देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल होता है। यानी गैर जानदार भी नहीं है और जानदार भी नहीं है, इनके दरमियान वाली स्टेट है। तो ये एक ऐसा कोरोना वायरस है जो इस वक्त मैमल और परिंदों को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। यानी इंसानों को, जानवरों को, जिनकी मैं बात कर चुका हूँ मैमल्स की, उनमें और परिंदों में जो है ये बहुत ज़्यादा दाखिल होता है और उसमें दाखिल होकर बहुत किस्म की जो है वो बीमारियां पैदा करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये एहतियात करनी है कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि चाइना में बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है और कई ममालिक ने तो अपने जो लोग गए हुए हैं चाइना में उनको फ़ौरन ख़बरदार किया कि फ़ौरन अपने मुल्क जो है वो वापस आ जाएं। तो इस हवाले से इससे आप लोगों ने इसकी प्रिकॉशन क्या करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब भी कोई सी मैमल का गोश्त खाएं या परिंदों का, मसलन पाकिस्तान में मुर्गी वगैरह, चिकन वगैरह इनका बड़ा ट्रेंड है और दूसरे जानवरों की जो है वो गोश्त बड़ा आम चलता है। तो कभी भी जब भी आप लोग गोश्त वगैरह लें, ख़ासकर मुर्गी का लें, तो ये एहतियात करें कि कहीं मुर्गी वो मुर्दा तो नहीं है। खड़े होकर मुर्गी को जो है वो ख़ुद ज़िबा कराएं, ताज़ा मुर्गी हो, और उसको पीछे से जो है वो देख लें कहीं उस पर जो है वो वायरस का हमला तो नहीं है। और दूसरा, बड़ा गोश्त लें तो उसका रंग भी देख लें और जो है वो किसी ऐसे दुकान से ना लें जो आप समझते हैं कि ये मुर्दार भी आपको खिला सकता है। और इन्फेक्शन अगर ये उस चीज़ में दाखिल हो चुका है वायरस, तो ये इंसान में जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो दाखिल होता है। बड़ी छूत की ये बीमारी है, यानी टच करने से भी ये इंसानों में जो है जानवरों से मुंतकिल हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का जो है वो केयर करें और जिस चीज़ को ये हो जाए तो उनसे जो है आप लोगों ने परहेज़ करना है। जिन लोगों को ये टच हो, ये छू जाए ये बीमारी, उन लोगों से आप लोगों ने परहेज़ करना है। अब इसकी मोटी मोटी अलामात भी मैं आप लोगों को बता दूं। जब ये इस वायरस का हमला होता है तो इंसान के सर में जो है वो शदीद दर्द रहती है 24 आवर। जब से ये बीमारी हो तब से लेकर मुसलसल जो है वो दर्द सर में रहती है। और इसकी एक और अलामत भी है कि नाक जो है वो तेज़ी से जो है वो बहता है, पानी की तरह जो एक नज़र ज़ुकाम लग जाता है, वो भी इसकी अलामत है। सर में दर्द होता है। एक अहम तरीन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये वायरस सबसे ज़्यादा हमला करता है सांस की नाली पर और फेफड़ों पर। यानी आपकी जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसको बोलते हैं, यानी सांस की नाली जो आपके मुंह से लेकर या नाक से लेकर जा रही है फेफड़ों तक, इस नाली पर जो वो ज़्यादा हमला करता है। हवा की सूरत में ये आपके अंदर, जिस्म के अंदर भी जो है वो दाखिल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करें कभी भी गले को जो है वो खुश्क ना रहने दें। हमेशा आप देखें जब थोड़ा गला खुश्क हो जाता है तो फ़ौरन जो है वो पानी पी लें, ताकि इस आपके गला खुश्क रहने से जो है ये बीमारी जो है ज़्यादा अंदर जो है वो इनटेक कर जाती है, दाखिल हो जाती है। हमेशा हाथों को जो है वो साफ़ रखें
اور جو ڈیٹول وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اینٹی بیکٹیریل چیزیں، ان چیزوں کا استعمال کریں کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اور جب بھی کوئی فوڈ آپ کھانے لگیں باہر سے تو کوشش کریں کھانے سے جو ہے وہ احتیاط کریں تاکہ آپ لوگ اس سے جو ہے وہ زیادہ بچ سکیں۔ تو یہ ایک ایسا وائرس ہے، بالفرض کریں اس مائک میں بھی اگر یہ وائرس بیٹھا ہوا تو میں مائک کو ایسے ہاتھ لگاتا ہوں وہ میرے جسم میں جو ہے وہ فوراً ٹچ کے ذریعے سے یہاں سے جو ہے وہ منہ کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا، میں کوئی چیز کھاتا ہوں اس کے اندر داخل ہوگا اور فوراً میرے جسم کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ وائرس اتنی دیر تک نہیں پھیلتا جب تک یہ کسی جاندار کی جو ہے وہ جسم میں نہ چلا جائے، انسان ہو، پرندہ ہو، جو بھی یعنی جاندار ہو، پودے ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، تو یہ تب تک نہیں پھیلتا۔ اگر یہ خشکی پہ کہیں پہ پڑا ہوا ہے، یعنی پتھر پہ پڑا ہے، فرش پہ پڑا ہے، جہاں بھی پڑا ہے، یہ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اپنی نسل کو ریپروڈیوس جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اپنی نسل کو آگے پروموٹ نہیں کر سکتا، یعنی زیادہ بچے جو ہے یہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ان کی کاپیاں بنتی ہیں جن کو بائنری فشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تب تک اپنی نسل نہیں بڑھائے گا جب تک یہ کسی انسان جانداروں میں جو ہے وہ داخل نہ ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس وائرس سے جو ہے وہ بچا کر رکھے۔ تو بہت شدید خطرناک یہ بیماری جب انسان کو ہو جاتی ہے تو انسان جس طرح مرغی کو ذبح کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں جس طرح مرغی تڑپتی ہے، تو اس طرح انسان جو ہے وہ تڑپتا ہے، ایسے ایسے تڑپ تڑپ کر انسان کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ نکلتی ہے۔ ابھی تک اس کے لیے جو ہے اس کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں نکلی، جس طرح کینسر کے مکمل طور پر اس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ کیئر کریں۔ باہر کہیں آلودگی والے ماحول میں نکلیں تو ماسک جو ہوتا ہے ناک پر پہننے والا وہ ماسک پہنے، اور باہر سے جو چیزیں کھانے لگیں اس میں جو ہے وہ خاص کر آپ لوگ بہت زیادہ جتنا زیادہ احتیاط ہو سکے آپ لوگ احتیاط کریں تاکہ یہ وائرس جو ہے انسان کے جسم میں جو ہے وہ داخل نہ ہو۔ دوسری بات آپ لوگوں کو میں نے بتائی، یہ پرندوں سے اور جانوروں سے جو آپ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کے جسم میں جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو گوشت لیتے وقت بھی جو ہے وہ احتیاط کریں کہیں مردہ نہ ہو، یا پہلے سے اس کو کہیں پہ کوئی ایسا وائرس کوئی اور بیماری وغیرہ اس کو ایسی خطرناک نہ ہو وائرس وغیرہ کی جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے جسم میں بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں جو اس وقت انسانوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں پر اس قسم کے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ ادھر سے ٹڈی دل کا جو وہ لوکسٹ کا جو کہہ لیں کہ وہ ٹڈیاں جو ہیں ان کا بھی مکڑ جسے بول رہے ہیں وہاں سندھ میں عام زبان میں، اس کا بھی سندھ پر حملہ ہوا ہے اور بہت سی فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک جتھا بنا کے ایک مکڑی جو ہے وہ چلتی ہیں اور فصلوں کو جو ہے منٹوں میں جو ہے وہ چٹ کر جاتی ہیں۔ تو چائنا میں کرونا وائرس جو ہے اس کا جو ہے وہ پھیلا ہوا، اور دوسرے ممالک میں بھی وہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ وہاں سے جو لوگ دوسرے ممالک کی طرف جاتے ہیں تو کرونا وائرس وہاں جا کر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ انفیکٹڈ کر دیتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ تو آپ دوستوں کو کوئی سوال اگر اس کرونا وائرس کے بارے میں پوچھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں خود ایک بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے وہ ضرور بات کی جائے۔ تو اگر آپ دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سب دوست اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ تو انشاءاللہ دوستوں آنے والی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے دوست پرویز بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔